As part of Har Ghar Tiranga 2025 campaign, Minister for Chief Subhash Desai inaugurated a special exhibition on the history of the national flag at the Art Gallery Sanskruti Bhavan Pato. Organized by Department of Archives in collaboration with Directorate of Art and Culture, the exhibition will remain open to visitors until August 15, 2025. Today we gather here to celebrate the evolution of the Indian tricolor, a symbol of our nation's pride and unity. The Har Ghar Tiranga campaign initiated by our Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi has brought our national flag into the hearts of homes and millions of Indians. The Indian tricolor adopted on July 22nd, 1947 represents the sacrifices of our freedom fighters and values peace, truth and courage. It's a saffron, white and green stripes and the Ashoka Chakra in the center of the flag embody our nation's rich history and cultural diversity. This campaign has transformed our relationship with the flag, making it a deeply personal and heartfelt connections. By hosting the tricolor in our homes, we express our love for India and inspire others to do the same. The response has been overwhelming, and with over 90 million selfies uploaded on the Har Ghar Tiranga website. Friends, India is a great nation, with the largest population in the world, and this is the largest democracy. आणि भारताचेर जे अनेक शक्तींनी प्रभाव घाल्लो. India was ruled by the Britishers. Goa was ruled for 450 years by Portuguese. And ह्या जुलमी राजवटी भितर the atrocities that we have faced, then we have come out with the sacrifices of our freedom fighters. We got the independence in Goa, got the liberations. There are a lot of freedom fighters who have sacrificed their life. तातूंतल्यान ते ब्लडशेड आसतले, त्यो बंदखणी आसतल्यो, ह्या सगळ्यांतल्यान आमी भायर सरता आसतना एक आमकां स्पिरिच्युअली आमकां इन्स्पायर करताले तो एक वन ट्रायकलर. ह्या ट्रायकलराचे इवोल्युशन खूब आसतले. आमची मतां विभिन्न आसतली. वी हॅड डिफरंट ऑफ ओपिनियन्स, वी हॅव डिफरंट ऑफ आयडियाज, बट ऑल इन द लव ऑफ आवर नेशन, अ ग्रेट नेशन, which brought all the freedom fighters together. आणि हो मुवमेंट जालो, फ्रीडम स्ट्रगल सुरू जालें. ह्या स्ट्रगलांतल्यान आमच्या नॅशनल फ्लॅग किंवा ट्रायकलरान अनेक वेळा बदल घेतले. कांय वेळार ताजेर ते ट्रायकलराचेर कमळां दिसतालीं. ताचे नंतर आमचो चरको महात्मा गांधीचो चरको आयलो. ताचे नंतर आयज हे अशोक चक्र आयले, जे धर्मचक्र आमी म्हणटात ते. It symbolizes the diversity and unity, एकता, अखंडता आमचे भितर आयली. आणि हे सगळें करपा खातीर सरदार वल्लभभाई पटेला सारखे मनीस, जे ओवर 500 आमचे ज्यो बारीक बारीक संस्थानां आशिल्लीं ती सगळी एकठांय हाडपा खातीर काम केलें. आणि भारत एक व्हडलें नेशन घडोवपा खातीर जांचो हातभार लागलो. म्हणूनच आयज भारता सारख्या एका देशान भितर इतकी विभिन्नता आसा, तरी आसतना एकता आसता. युनिटी इन डायवर्सिटी इन ट्रू सेन्स दॅट वी सी. वी हॅव डिफरंट लँग्वेजीस, थाउजंड्स ऑफ लँग्वेजीस, 1000 टायप्स ऑफ कल्चर्स. आमचे कास्ट, 1000 टायप्स ऑफ कास्ट, अनेक तरेची रिलिजन्स आसात. आमचे धर्म वेगळे, आमचे कलर्स वेगळे, आमचे संस्कृती वेगळी, आमची भाषा वेगळी. ह्या सगळे विविधता आसतनाय एक नटलेलो एक संघ आशिल्लो देश म्हळ्यार भारत आसा. अशें तुमकां जगाचेर खंयचोच देश मेळचो ना. इतकी विभिन्नता आसूनय भारत माता की जय म्हणले नंतर एकठांय येवपा सारकी शक्ती ह्या देशांत भितर खंयच ना. आणि आतां तर आमी पळयलें आसा की आमचो हो तिरंगा आसा, आजादी का अमृत महोत्सव जेन्ना म्हणटात त्या वेळाचेर आमच्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान हांणी एक उलो दिलो
की हर घर तिरंगा. आम्ही पळयताले की आमचो तिरंगा आम्ही केन्नाय जर हॉइस्ट करताले जाल्यार तो आमच्या लिबरेशन डे, आमच्या स्वातंत्र्य दिनाचेर, आमच्या रिपब्लीक दिनाचेर असे कांय मोजकेच क्षण आशिल्ले आणि मोजकीच ठिकाणां आशिल्ली त्या वेळार आमकां तिरंगा हॉइस्ट करपाक मेळटालो. बट टुडे वी गॉट दिस ऑपॉर्च्युनिटी, हर घर तिरंगा. म्हणून आमच्या घराचेर जे सन्मानाचे प्रतीक आसतले ते आमच्या घराचेर वयर आसतले. आमच्या घराचेर एखादे वेळ आमचो धर्माचो पसून जर झेंडो आसत जर जायत जाल्यार ताच्या वयर आमचो झेंडो आसतलो. आमच्या पक्षाचो झेंडो आसलो जर जाय जाल्यार ताच्या वयर तिरंगा आसतलो. म्हणजे सबसे ऊपर तिरंगा हमारा हो आसा, ताच्या फाटल्यान सगळे आसतले. अरविंद बाबान सांगलें तशें ही अखंडताय दवरपा खातीर एखादे वेळ आमचे वेगवेगळे जे कितें आसा, आमचे सिंबॉल आसात, ते सिंबॉल सगळ्याच्यानी वयर आसा, तो तिरंगा आसा. म्हणून ह्या देशाचो सन्मान राखपा खातीर आनी आमचो भारत देश हो एक अखंड देश आसा. आयज हो भारत देश हो सगळ्यांत व्हडली लोकशाही आसा आणि भारत देश परत एक फावटी ताचे खंयच फ्रॅगमेंटेशन जावचें ना, ताचे तुकडे जावचे ना. ही अखंडताय आमी दवरतले, कारण जाली ती शकलां खूब जाल्ली आसात. कोणी केली कितें केली हाचेर कांय वचना आसतना आसा तो देश अखंड करपाचो. आणि जो आमचो देश म्हणून आमच्या नकाशाचेर आसा, जर ताचेर परकीय नजर आसा जर जायत जाल्यार ती वायट नजर फोडून काडपाचे हो आमचो धर्म आसा. आमच्या देशाचे पंतप्रधान सदांच म्हणटात की विकसीत भारत 2047 आफ्टर 100 years ऑफ आवर इंडिपेंडन्स वी आर लुकिंग एट टू गो अहेड विथ विकसीत भारत. आयज भारत ही एक महाशक्ती जाता. आयज पळयतात आमी वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनॉमी. रायट नाव वी आर फोर्थ लार्जेस्ट. आम्ही इतके फास्ट प्रोग्रेस करतले हे स्वप्नान पळयले ना, पण भारत देशाचो जो सन्मान आसा, भारत देशाची बुद्धिमत्ता आसा, वी हॅव ऑल द पोटेन्शियल, वी हॅव ऑल द कॅपॅसिटी, वी हॅव ऑल द इंटेलिजन्स, वी हॅव ऑल द टॅलेंट टू बिकम सुपर पॉवर बिकॉज the youth generation here. India is a youthful nation having 65% of our population is below the age of 35, the most productive age. And if we realize, our youth realizes the strength and potential and capacity, talent, intelligence that they have, and if we properly channelize it, and if we are able to guide them in a right way, then we need not wait until 2047. India can be superpower within a short time. But we have to ourselves pledge that we will not indulge with all such bad things.